Tarik Jorabo, Sini Honorable Governor of Tripura by Singjoto MDC, Sini Tini Chongjangnai, Sini Borongorang Chairman Sir, Tai Sini Honorable MLA Sir, Sini Sir Onjit de Burma, Tai Joto MDC Rock Tini Pai Sing Malay Peke, Tini Malay Mani Bising Tising, Bonus Haikna Rakaze, Tini Sini TTADC Council Chairman, Tai CM election Anka, Ebong Oro. যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান তাই সিএম যে চংজামনে অকগ্রক সালাইগেছেন এবং খনা যে সিনি সিএম তাই ইএম খরকসানি যে ও টেকিং নাই উংনা থাংতং অরবনো খবর বরতি হিনি সিংতিনি কার্সি মিটিং খাইবেগে ববাই এবং কাহাম আধা ঘন্টার পর সিংববে কাহাম কে কক সালাইকে এবং ব যেহেতু কাইসা লজ সেক্রেটারি এপয়েন্ট খাইরেকা অক হিসাবে সুয়ারিং ও টেকিং নি বাগি bo omo next time bo sungno visit khaine headquarter TTADC headquarter ro din salsa pura bo sini khumulung headquarter phai bo sungbai malai pene sini TTADC headquarter joto officer roi malai nai ebong joto adong bai bo taisa phru malai kaham hania kok salaine hini bo saka te kaise bo omo bo kogrka bo sini headquarter ro visit khaimani yagulo bibinno je sini je khutinati tongmani je fund issue tui তাই যে গোবাংমা যে কয়েকটা পাহাড় এলাকা অঞ্চল রগ যে লামা তৈনি প্রবলেম যে স্কুল রগ এডুকেশননি যে প্রবলেম দমনি অমতি কাহামকে কক সালাইনে এবং অমম কক রেখা যে ব শীঘ্রই খুব তাড়াতাড়ি ব ও এলাকা রগ ব দলাই হিন্দি নর্থ হিন্দি সাউথ হিন্দি যে দুর্গম এলাকা ব থাঙি সঙ্গে বাক্সাকে ভিজিট খাইনি হিনি ও 2-3 মাস মিসিং অম ব সঙ্গে কক রেখা এবং কাহাম ন মিটিং কাটিনি আসাম স্যার ত্রিপুরা সেকেন্ড কনজিকিউটিভ টাইমস তাবুক তাবিসা হাপঙ্গা সকমানি 5 বছর লাইথাঙ্গা তাবুক বাহাই নিউ স্টেপ তুবুই তং কাটাল ডেভেলপমেন্ট লুকংনি বাগি নাইদি जों যে বিগত 5 বছর যে ক্লাইমে আংমানি তাকলায়ও 5 বছর ক্লাইনে এবং বিগত 5 বছর जों TTADC হাপঙ্গা ত্রিপুরা পার্টি আসুগি जों অনেক কিছু এক্সপেরিয়েন্স जोंखा অনেক কিছু খুটিনাটি সাইমাঙ্কা जों মানে এডমিনিস্ট্রেশন ন বাহাইকেতে কাহামভাবে চালকনানি যে ভুল মানি যে মিস্টেক লাইমানি অমনব जों কাহাম কেতে তৈ দুলই বাহাইকেতে নাইথাতক খাই সিনি লুকুরংনি বাকি বাহাইকেতে সামুং কাহাম খাইমান অমন সিনি নাহারমুং এবং লুকুরক বাই যেহেতু जों থানসানি ফান্ডাই কপ্লাইংনি চংজাক হিসাবে जों যত প্রতিনিধি রংনিব অমন সমাই যে जों সবসময় লুকুরন গানা বুঝাই দंनाय সুখে দুঃখে আপদে বিপদে जों বুঝাই দंनाय এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি বিসিংতৈ অনেক রকম ভাবে বসকে ডেভেলপমেন্ট খাইমান এডুকেশন ন হন্দি তৈয় হন্দি তাই হেলথ কেয়ার হন্দি বন্দি রকম ভাবে जों সামুং খাইমান অমন সিনি নাহারমু এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপনি বিসিংতৈ বুবাগ্রানি চাইতো মুংবাই বা বুবাগ্রানি নাহারমুংবাই जों सिनि ত্রিপুরা লুকুরকনি হিনাং ন হন্দি বংনি অকন হন্দি जों সাজা খাইনি অমন সিনি প্রসেস দंनाय এবং সময় दंनाय हामबाय अच्छा बगे लेरका कारण बीसी इलेक्शन में खाइजे गया ईएम बकरे का कामयाब से जों जाल द आसाय न बहाय वान अमो अंकै सिनि मिया ত্রিপুরা पार्टी नि जे राजबारियो महाराज अक भार्चुअल तंगमनि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तंगमनि आपनो काइसा सिनि अक जब पार्टी एज अक जे डिसीजन ना जाका जे ताबु चेयरमैन सीएम ते खरकसा एग्जीक्यूटिव मेंबर चंगजांनाय एवं ओ ताबु विलेज काउंसिल इलेक्शन परे न जे ईएम तंगमनि आपरो चंगजाने हिनि काइसा पार्टी नि डिसीजन ना जाका मिया अमो बुबाग्रा बो मीटिंग तंगमनि बो भार्चुअली भाबे अटेंड तंगमनि बिन चेयरमैन सिबनो मिया ओ मीटिंग तो जों जाल दा आसाय मासे लोकरंनि आसो लेट खा ईएम रक कोनो जों जालासै आसायखौ रेङै त लेट गय त आज जराव लोकरंनि एदि साम से जों जाल दा आसाय आमन त तामस एडिसि आमसायो जों जालासना नि कया कटाल वान सुकमानि बिसिंतै এবং বুবাগ্রানি গাইডলাইনनि बिसिंतैनो जों दाटिनो चिनि बाकी एम रंनो जों संनानै बागै जों कक दिखा बुबाग्रा साका ताम हंगाका बसकां 26 तारिख जुननि बिसिङनो बिसि इलेक्शन मा खलायनाय अब ब्रह्मगनां चिनि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्टनि अर्डार हंगा अब जाहातेका चिनि प्रत्येकटा एमडिसि र ये जरा ताबुक जा सीएम चेयरमैन बा ईएम जे सं कोनाय समाय तांनाय र साम काहाम kai tangmanan bagai chong mairo kaham kai lukurong tu dulan bagai no जों स्टेप नाखा एवं
बुबागरा अमो स्राइ सारखान साका जे एडिसि संबारि लगे लगे ना ताई बाकी EM न जों कोनाय शुधु ताबुक जे 10 जन तंगन अबनो बारिनान बागैबो तिनि चिनि बरम गोनां गवर्नर बायबो सिनि बरम गोनां CM सालायका इनके सुतरां आबुनि बागैनो अरता कुनु केबिं मुंकरै जे बिसि इलेक्शन लगे लगे ना जों बाकी EM रंनो जों संग्रि माने